Tatak RMN. Levanta kita ang dayayo na trabaho. Algún día supervisor yayo, Nescafe Classic Stick, El Di Mio Kape. Difícil man queda cashier, ay pursige pa siyempre yo. Esta si Dan alas 6 del aga. Kay tatomalen Nescafe Classic kada dia. Probado ya. 100% puro y natural. Buena ese Dan. Man Nescafe Classic cada dia. Black coffee que bien sabroso. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Good pa tumiman siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumiman siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tatak RMN. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good morning, my dear plants! Ditiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry. Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw-adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Tatak RMN. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsible gaming at hardcore.ph. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Trabaho kitambak? Sige lang. Dahil ikaw nana na kasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, nesesita extra. Isiya duelo mi cuerpo? Agoy,
Un rato lang. No más llaman un rato allí. Xenia Extra cuenta con ese. El de tuyo trusted Alaksan Extra bueno ya. New Alaksan Extra. Wow, mas mejor pa. Pina-extra bilis. Hasta 3 veces más rápido versus Alaksan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing. Para extra también tú. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Tatak RMN. Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi? Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh ug nakuhaan ang silaw sa suga. Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika. Yo, yabisa ko na siya. Yan, G. Yan pa extra. Extra time po, misis. MaxVit, tayo daw para queda cargado de fuerza al cuerpo, alerto al pensamiento y tiene para manlabing-labing with proper diet and exercise. Para con el Magadi Mindanao, que Pirmi tiene extra. Maxvit Cargado. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Levanta kita ang daya yun na trabaho. Algún día supervisor ya yo. Nescafe, Classic Stick, El Di Mio Kape. Difícil man queda cashier. Ay pursige pa siyempre yo. Esta si Dan alas 6 del aga. Kay tatomale Nescafe Classic kada dia. Probado ya. 100% puro y natural. Buena ese Dan. Man Nescafe Classic kada dia. Black coffee que bien sabroso. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Tatak RMN. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Venus Raw, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Tatak RMN. Maskin donde? Hasta cuando? Tatak RMN.